सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परीक्षितଙ୍କ प्रश्नक्रमे यदुवंश ध्वंस परे भारतवर्षରେ ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ତାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁନାଗ ବଂଶ ପରେ ନନ୍ଦବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାଣକ୍ୟ ନନ୍ଦବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ। ନନ୍ଦବଂଶ ପରେ ଶୃଙ୍ଗବଂଶ, ଏହାପରେ କଣ୍ୱବଂଶୀଙ୍କ ହାତକୁ ଭାରତ ଚାଲିଯିବ। ତାହାପରେ ଯବନ, ତୁର୍କ ଓ ମୋଗଲମାନେ ବି ଭାରତ ଶାସନ କରିବେ। କ୍ରମଶଃ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଶୁକ ଉବାଚ ପୁଳିନ୍ଦ ଯଦୁ ଯେ ମଦ୍ରକ ସଙ୍ଗୁସେ ନହିବ ପୃଥକ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଜାତି ଏକତ୍ୱ କରି ଅଧାର୍ମିକ ପଣ ଆଚରି କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବଢ଼ାଇ ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଚାର କରିବ ଏହୁ ନୃପବର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଂସ୍କାରରେ ହୀନ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟକ ଆଚରଣ ତାହାର ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନସିବ ସର୍ବଗୁଣ ମାନ କରିବେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମ କର୍ମ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ହେବେ ଭ୍ରମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିବେ ରାଜା ହୋଇ ଏ ପୁରଞ୍ଜୟ ବଂଶ ପୁଣ 14 ପୁରୁଷ ରାଜନ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶରୀରେ ରାଜା ହେବେ ଅଧାର୍ମିକ ପଣେ ବର୍ତ୍ତିବେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ମାରିବେ ମିଥ୍ୟାବାଦରେ ଦିନ ନେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରି କରିବେ ରଣଭଣ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ବଳେ ହରିବେ ପରଦର ଯେ ସେ କରିବେ ରାଜା ଏ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାସିବେ ଗୁହାରି କଲେ ନ ଶୁଣିବେ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ସୌନକ ମୁନି ସନ୍ନିଧାନେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। सुख उवाच सुख कहन्ति विद्यमाने शृण राजन सावधाने कलिजुग धर्म विधान ए जुगे होइब जे सान सत्य शौच दया क्षमा तुटिब धर्म मार्ग सीमा काल जे बलवन्त होई प्राणी की ग्रासिब जे सेहि एणु जे धर्म हानि होई बल आयुष क्षय जाई ज्ञान जे धर्म नर होई धर्म नथिले पुण्य काहि एणु धर्मादि पुण्यहीन वर्धन हेबे म्लेच्छ जन जेउ जनर धन थिब संसारे बड़ से होइब तांकर सर्वगुण पूर्ण जाति आचार कुल वर्ण शील बुद्धि आदि जे गुण धर्म न्याय जे विचारण बलवंत होइबे सेहि ता बिनु केहि किछि नोहि छंद कपट माया सर्व मिथ्या पाषण्ड भाव गर्व स्त्री स्त्री की रमिबे पुरुष पुरुषे भजिबे मुखे मुखे कातुस्तरति एमंत होइब प्रकृति केवल रुचि अनुसारे प्रति जे स्त्री पुरुषरे क्रीड़ा विहार जातिहीने करिबे जे अभिगमने नामे बोलाइबे ब्राह्मण द्वादश गुणे हेबे हीन ब्रह्मचारी जे चारि वर्ण नामरे बहि
ଜିନ ଧରିଣ ଆଶ୍ରମର ଚିହ୍ନ ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ନାନା ବିକାରେ ହେବେ ଭ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମେ ନ ରହିବେ ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚଳିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ ବେଦ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦା କରିବେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନେ କରି ଗର୍ବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ଘେନିବେ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଗୁରୁ ବୋଲାଇ ହେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ବସିବ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନମସ୍କାର କରି ଅଜ୍ଞାନେ ଏ ରୂପେ କଳି ଯୁଗ ଗତି ଅଜ୍ଞାନେ ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ମତି ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯେଉଁ ଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ସର୍ବଗୁଣ ଅସାଧୁ ବୋଲାଇବ ସେହି ସତ୍ୟ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ ସାଧୁ ଯେ ଦମ୍ଭେ ବୋଲାଇବେ ପ୍ରାଣୀ କି ହୃଦେ ହିଂସୁଥିବେ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନ ବିଚାରି ବଚନେ ଉତ୍ପ୍ରଧନ କରି ଶିକାର ବଚନରେ କରି ବିବାହ ହୋଇବେ ଅବିଚାରି ଆଣ୍ଟପଣରେ ସତେ ଗୁଣ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ବଡ଼ପଣ ଚତୁର ବୋଲାଇବେ ସେହି ଏ ରୂପେ ଯୁଗ ଧର୍ମ କହି ଧର୍ମ କରିବେ ଯଶ ଅର୍ଥେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଣିବେ ଅନର୍ଥେ ହେମନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିବ ଶୟଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଅଧର୍ମ ବଳ ଗୁଣ ଭାବେ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଜାଙ୍କର ନେବେ ବିକଳ କେହି ନ ଶୁଣିବେ ପରଦାରାଧ ନ ହରିବେ ଶୋକ ବିପତ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରଷା ନ କରିବ ଏଣୁ ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇବ କର ପୀଡ଼ାରୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବିଷାଦ ହୋଇବେ ଯେ ଜନେ ରାଜାଏ କ୍ଷମା ନ କରିବେ ଯମ କିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେବେ ଶୀତ ବାତ ଖରା ବରଷା ପୀଡ଼ିବ ବ୍ୟାଧି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଚିନ୍ତା ସନ୍ତାପ ଜୋରେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାଏ ହେବେ ନିରିମାଖି କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନ ପାପେ ହୋଇବେ ଆୟୁହୀନ ରାଜାଏ ଦସ୍ୟୁ ପରି ହେବେ ପ୍ରଜାଏ ମନ୍ତ କରିବେ ଚୋରି ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ବିବାଦ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୃତ୍ତି ଛେଦ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିକା କରିଣ ଅଗ୍ରଣୀ সকল বর্ণরে বিস্তার শূদ্রে যে বঢ়িবে অপার ধন্যাদি সর্বশস্যমান সকল হেব রসহীন বৃক্ষ সকল সমিতুল্য অত্যন্ত ক্ষীণ পত্র ফল মেঘ যে গর্জন করিবে বিজুলি মানে আচ্ছাদিবে বরষা কিঞ্চিতে করিবে পবনে মেঘে উড়ি ଯିବେ এমন্তে ঘোর কলি যুগ যেবে হইব শেষ ভাগ সর্বে করিবে দুষ্ট রীতি তাহা জানিন শ্রীপতি সত্ত্বগুণকু আশ্রে করি মানব রূপে দেহ ধরি সে কালে প্রভু ভগবান ধর্ম রক্ষণে হেবে জন্ম উৎকল দেশ সিন্ধু তটে নীলগিরি কলপ বটে নীলাচলরে জগন্নাথ অন্তর্ধানরে সে গুপত গঙ্গারে স্রোত নবহিব পতিণ উৎসর্গ হইব দেবদেবী মানে যে পুণ সকলে জীবে অন্তর্ধান সকল পুণ্যস্থান মান তমরে হইব গোপন প্রাণী অজ্ঞানে কহুথিবে এঠারে থিলে পূর্বে দেবে এমন্ত দেখিণ শ্রীহরি কিকট নামে যে নগরী গয়ারে আশ্রম তাহার অঙ্গিরা নামে দুইজবর সুগতি নামে যে ব্রাহ্মণী তার গর্ভরে তপোধনী ধর্ম রক্ষা নিমন্তে করি বৌদ্ধ রূপে জাত হরি সে বাসুদেব চক্রধারী জন্মিণ যোগারূঢ় হরি স্থাবর জঙ্গম কীটরে পুরী যে ঈশ্বর ভাবরে সে বাসুদেব নারায়ণ অধর্ম সমূহ নাশিণ।